बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है? कुर्बानी किसको करना ज़रूरी है? कुर्बानी करने की फ़जीलत क्या है? कुर्बानी करने वालों को कितना सवाब मिलता है? कुर्बानी के मसाइल का बयान। मोहतरम नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद आमिद है, यानी ईद उल अज़हा आने वाली है। इस हवाले से सवाल पूछा जाता है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है, किन लोगों पर वाजिब नहीं होती है। कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है। कुर्बानी वाजिब है, अगर आप कुर्बानी नहीं करते तो आप गुनहगार होंगे। कुर्बानी के हवाले से ये बहुत ज़रूरी मसाइल हैं जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। जब हमें ये पता होगा कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है और इन लोगों पर वाजिब नहीं होती, जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन क्या होती हैं और वो भी आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कुर्बानी असल में है क्या, इसका सवाब कितना मिलता है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह कुर्बानी क्या है? फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? फरमाया, हर बाल माल के बराबर नेकी है। अर्ज किया, ऊन का क्या हुक्म है? फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में भी नेकी है। कुर्बानी एक अहम माली इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद हिजरत 10 साल तक मदीना तैयबा में क़याम फरमाया और हर साल कुर्बानी फरमाते रहे, जिससे मालूम हुआ कि कुर्बानी सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा ही के लिए मखसूस नहीं, बल्कि इस शख्स पर है जो साहिब नसाब होना चाहिए, कहीं भी रहता हो, इस पर कुर्बानी वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की, वो आतिश जहन्नम से हिजाब रोक हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है? कुर्बानी साहिब नसाब पर वाजिब होती है। साहिब नसाब किसको कहा जाता है? साहिब नसाब उसको कहा जाता है कि जिसके पास इतना रुपया हो, या फिर सोना हो, या फिर चांदी हो, बिजनेस का सामान हो, या ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो। 5 चीज़ें होने से कोई भी इंसान साहिब निसाब हो जाता है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकद कैश, नंबर 4 बिजनेस का सामान, नंबर 5 ज़रूरत से ज़्यादा सामान। ज़रूरत से ज़ायद वो सामान होता है जो पूरे साल आप इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी इस्तेमाल करता है और 2 गाड़ियां साल भर खड़ी रहती हैं, तो ये जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा सामान है। अगर किसी शख्स के 2-3 मकान हैं और एक मकान में वो रहता है और बाकी दूसरे मकान ऐसे ही पड़े हैं, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो इन चीज़ों को जोड़ेंगे, अगर 3 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ों को जोड़ेंगे। अगर आपके पास कैश है, सोना चांदी नहीं है, या इन 5 चीज़ों में से मिलाकर टोटल की मालियत देखेंगे, अगर सब मिलाकर इतना हो गया कि जो नसाब तक पहुंचता है, तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। नसाब उसको कहते हैं कि 5 चीज़ों में से 2 या 3 चीज़ें कैश मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत बन जाएगी, तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे। जो साहिब निसाब होगा, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब चाहे वो मर्द हो या औरत हो, या हर आकिल बालिग साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब होगी। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। जो मजनून या जिसके पास अकल नहीं है, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। वो आकिल यानी अक्लमंद होना चाहिए, मर्द बालिग होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, साहिब निसाब होना चाहिए, तो फिर इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। साहिब निसाब कोई मर्द हो या औरत, इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, ये 3 दिन कुर्बानी के होते हैं। अगर पहले आप साहिब निसाब नहीं थे, इतनी रकम नहीं थी कि जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते, जैसे ईद उल अज़हा के पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन आपके पास इतनी रकम आ गई कि आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो आप साहिब निसाब हो गए और आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई। कुर्बानी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बकरा, दुम्बा, बकरी खरीदें। आपकी इतनी हैसियत नहीं है तो आप बड़े जानवर में हिस्सा ले लें। जब आप साहिब निसाब होने के लिए अपनी चीज़ें या रकम को इकट्ठा करेंगे और टोटल रकम में से आपने जो कर्ज अदा करना है, इसको माइनस करेंगे। बिजली का बिल या यूटिलिटी बिल्स को कोई भी हो, या किराया अदा करना है, या जिस किस्म के भी आपने कर्जे अदा करने हैं,
ان سب کو ٹوٹل رقم سے مائنس کر دیں۔ مائنس کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اب کتنی رقم بن رہی ہے۔ اگر وہ رقم صاحب نصاب ہونے تک پہنچتی ہے تو اس صورت میں آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ اگر وہ رقم صاحب نصاب ہونے تک نہیں پہنچتی تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کرتے وقت خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا لیکن اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جتنے جانوروں کا جسم پر بال ہوتے ہیں اتنے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ قربانی ایک بہت زیادہ عظیم الشان عبادت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل بھی پسند نہیں ہے جتنا اللہ جل شانہ کو قربانی کرنا پسند ہے۔ اس لیے جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے اس سال اپنے والد کے لیے قربانی کرا دی، پھر اگلے سال والدہ کے لیے کرا دی یا بیوی کے لیے کرا دی۔ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے جو فرض ہے ہم پڑھتے ہیں، امی کے اوپر فرض ہے تو امی پڑھیں گی، اگر والد صاحب کے اوپر فرض ہے تو والد پڑھیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آج میں نماز پڑھ لوں کل امی پڑھیں، پرسوں ابو پڑھ لیں۔ اس طرح سے قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو ہی کرنی ہوگی۔ والد صاحب پر واجب ہے تو والد صاحب کو کرنی ہوگی۔ امی کے اوپر واجب ہے تو امی کو کرنی ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر میں 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے اور ایک فرد قربانی کر دے تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہے۔ گھر میں جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہوگی اتنے لوگوں کو قربانی کرنا ہوگی۔ اگر بیوی پر قربانی واجب ہے تو شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ آپ کسی کو بھی اپنے قربانی کا وکیل بنا سکتے ہیں، جیسا کہ کسی شخص نے کسی دوست کو حصے کے پیسے دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے قربانی کر لینا۔ جب دوست نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت ذوالحج کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں، چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والا آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحج تک تکبیر اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بہتر ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقراء کو، دوسرا حصہ دوست احباب اقارب کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ گوشت کافر، مشرک، ہندو اور غیر مسلم کو دینا جائز نہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔